टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरे को इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्पपति, उनको 4000 करोड़ का फाइल है। वो मुझे वादा किया आपको टास्क में 80 करोड़ रुपया भेजूंगी। कभी है भारतवर्ष का मुसलमान के ज्यादा से ज्यादा पैसा है। कौन रोकेगी बाबरी मस्जिद, कौन लगेगी इस्लामिक हॉस्पिटल, कौन रखेगी या विश्वविद्यालय, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं यही वादा कर रहा हूँ, आपको जानकारी के लिए बोल रहा है। आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं बोलूंगी। अगले 22 तारीख आने दीजिए, उसी दिन में बहरमपुर टेक्सटाइल में क्या अगले दिन होगी वो पता मिल जाएगी सारे इंडिया को लोग को, सारे बंगाल को लोग को। तो मेरा ज्यादा बोलने का कोई मौका नहीं है। अली अफजल भाई 2-4 कथा बोलेंगे और कोई कुछ बोलने चाहिए तो बोलेंगे। मैं ठीक 1:30 बजे और एक बात है, जमार लगा दिया, कोई टेलीफोन में कनेक्शन नहीं हो रहा है, कोई इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। तो मैं इंटरनेट में जो भित्ति स्थापन करने का बात है वो नहीं होगी, तो यहाँ से ही मैं भित्ति से कांची दे के वो भित्ति स्थापन करा देगी। कोई रुक नहीं सकता, कोई रुक नहीं सकता। बाबरी मस्जिद होगा होगा होगा, ये मेरा मुसलमान का वादा है। ये मुसलमान के दिल में जो आधार पड़ा 33 साल पहले, उनको फिर खोस होने के लिए ये मस्जिद बन चुका है, बनेगी बनेगी बनेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार जोरे शोरे बोली नारे तकबीर, एक बार जोरे शोरे बोली नारे तकबीर, एक बार जोरे बोली हुमायूं कबीर जिंदाबाद, वीर मुजाहिद हुमायूं कबीर जिंदाबाद, वीर मुजाहिद हुमायूं कबीर जिंदाबाद, मुर्शिदाबादेर कृति सन्तान हुमायूं कबीर जिंदाबाद, मुर्शिदाबादेर अनल बर्षी हुमायूं कबीर जिंदाबाद। भाई साहब, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি। আগামীকাল আমার ভরতপুর বিধানসভার ভরতপুরে একটি ইসলামিক জালসা আছে, যে জালসাতে সৌদি আরব থেকে যে দুজন বিশিষ্ট অতিথি এখানে আছেন ওনারাও থাকবেন। আমাকে ওনারা প্রধান অতিথি হিসেবে ইনভাইট করেছে। ইনশাল্লাহ আমরা যাব। আপনারা এই এলাকার যে যা পারবেন ভরতপুরের জালসায় একটু উপস্থিত হবেন। আসসালামু আলাইকুম। ভাই সাহেব, আপনাদের এই যে আবেগ, এই আবেগটা মুসলিম সম্প্রদায়কে বলছি আপনারা ধরে রাখবেন। আর বাবরি মসজিদ ইনশাল্লাহ জনাব হুমায়ুন সাহেবের মাধ্যমে হবে ইনশাল্লাহ। এখানে আজকে আমরা বক্তব্য রাখতে আসিনি, আমরা আবেগ নিয়ে এখানে এসেছি। সৌদি আরবের মেহমানরা এসেছেন আর কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট সাহেব এসেছেন। সুতরাং আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আল্লাহর ঘর সমস্ত জায়গাতে আছে, এটাও আল্লাহরই ঘর। বাবরি মসজিদ সম্পর্কে অনেকের অ্যালার্জি আছে, কিন্তু অ্যালার্জিগুলি ত্যাগ করতে হবে। আলী আকবর সাহেবকে বক্তব্য দিয়ে দিলে হুমায়ুন চাচা লাস্টে বলবে। আচ্ছা শুনেন, আমি 2-4 কথা বলার পরে আলী আকবর সাহেব বলবেন আর লাস্টে হুমায়ুন ভাই বলার পরেই দোয়া হবে। এটা হুমায়ুন ভাই কথা অনুযায়ী বলছি। তাই আপনাদেরকে বলবো আপনারা কেউ বিচলিত হবেন না। ভারতের সংবিধানে মসজিদ মাদ্রাসা করার অধিকার বাবা সাহেব আম্বেদকর দিয়ে গেছেন। আমাদের আকাবিরিনরা এই দেশের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে হযরত মাওলানা শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি
সুতরাং আমরা সকলেই শান্তিভাবে থাকবো, সুশৃঙ্খল আমরা কেউ করবো না। বাবরি মসজিদ ইনশাআল্লাহ হবে। এরপরে আলী আফজাল সাহেব বলবেন, আলী আফজাল সাহেব কলকাতার অ্যাডভোকেট সাহেব বলবেন। বলুন সকলে একবার বলি নারায়ে তাকবীর।